बंधुगण नमस्कार। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा पक्षपात करुछंती बोली जो आरोप आसीची तार शुणाणी जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा कले। जस्टिस स्वर्णकांता शुणाणी करिसारी कहले जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा पक्षपात नुहंती। भारतर न्यायपालिका जिंदाबाद जहाँ स्वाधीन भारतर इतिहास रे केबे हेई नथला। गत एप्रिल 13 सोमवार दिन ता देखा मिला। दिल्ली रो पूर्वतन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट रे नीचे उपस्थित रही प्राय 1.5 घंटा काल जुक्ति रखिले। से विचारपति स्वर्णकांत शर्मा आखिरे आखि मिसई कहले मोर आशंका जे आपण निरपेक्ष नुहंती। आपण ठारू मु ये मामला रे न्यायर आशा रखुनी, तेणु आपण ये मामला शुणाणी ओहरी जातु। भारतर इतिहास रे यह प्रथम थर हैला। तेबे गत 20 तारिख रे जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा राय दे कहीदेले जे से बायस्ड नुहंती, तेणु से सही मामलार शुणाणी ओहरिबे नहीं। भारतर विचार व्यवस्था रे आजिकाली कौन सब चलती ताहा अनेक आलोचना होची, अनेक लेखा छपुची। न्याय पाई आमर शेष आशा बोली कुहा जाउतिबा विचार व्यवस्था उपरे आजिकाली बहुत अंगुली निर्देश होची, किंतु केही केबे न्यायालय उपस्थित रही विचारपति मुह पर एमती कहना जेमती से दिन केजरीवाल कहले। एथिपाई ताको साहस को अनेक प्रशंसा मध्य करुछंती। बंधुगण से दिन केजरीवाल रागिबार अनेक कारण थिला। जन मुख्यमंत्री भावे तांकू ओ तांको दलर सहयोगी नेता मानकू एपरी गोटे मामला रे दीर्घ दिन काल जेल रे रखा जाई निर्यातना दिया जाइतला आ बदनाम करा जाइतला, जोंटी कोनसी मामला ही नथिला। परवर्ती काल रे दिल्ली राय जो अभिनव कोर्ट यही राय देले। मामलाटी थिला मद दुर्नीति। फेब्रुआरी 27 तारिख रे दिल्ली राय जो अभिनव कोर्ट राय शुणी देले जे एथिरे कहीं दोषी हेबा तो दूरर कथा, बरंग एथिरे कोनसी दुर्नीति ही एही नहीं। तेणु बिना कारण रे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर, तमाम आप नेता एवं बीआरएस दल रे के कविता समेत 23 जन दीर्घ दिन काल तिहार जेल रे रहिले, बदनाम हेले और शेष दिल्ली विधानसभा निर्वाचन रे आम आदमी पार्टी हारिबार अन्यतम मुख्य कारण ही थिला। तेणु केजरीवाल से दिन रागिबार अनेक कारण थिला, किंतु से दिन केजरीवाल जेपरि शांत चित्तरे साहसर सहित गोटिक परे गोटे 11टी पॉइंट रखिले ताहा चर्चार विषय होइछि। राउज एवेन्यू कोर्ट बा ट्रायल कोर्ट तल कोर्ट 3 नवेम्बर रु 12 फेब्रुआरी मध्य 3 मास धरी प्रतिदिन हियरिंग करथिले। 40,000 पृष्ठार डॉक्यूमेंट पढ़िथिले। यहा परे यही मामलार अभियुक्त समस्त को डिस्चार्ज करथिले। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। जज डिस्चार्ज ऑर्डर लिखिथिले ए तदंत और अभियोग पूर्व परिकल्पित थिला ओ एमानकु फसाइबा पई हितला। ट्रायल कोर्ट रो डिस्चार्ज ऑर्डर विरुद्ध रे सीबीआई तुरंत दिल्ली हाईकोर्ट रे क्रिमिनल रिविजन पिटिशन फाइल कला। गत 9 मार्च दिन हाईकोर्ट रो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को कोर्ट रे सीबीआई पिटिशन रो प्रथम शुणाणी हितला। से दिन कोर्ट रे सीबीआई व्यतीत आउ कोनोसी पार्टी उपस्थित नथिले। बिना काहाको नोटिस जारी करी, बिना कहार शुणाणी करी, बिना कहार जवाब नहीं जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा एकतरफा भावे तांको ऑर्डर रे लिखिले जे प्राइमा फेसी बा प्रथम दृष्टि रे तल कोर्ट रो ऑर्डर रे केतक विषय त्रुटिपूर्ण मन होउछि। तल कोर्ट जो ऑर्डर को 3 मास धरी लगातार सुनिथिले, 40,000 पृष्ठा पढ़िबा परे देइथिले, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ताको 5 मिनिट रे प्रथम दृष्टि रे भूल एवं त्रुटिपूर्ण बोली घोषणा करदेले। से दिन केजरीवाल को मन रे आशंका सृष्टि हला जे जज साहिबा पक्षपात करुछंती एवं से जे तांको न्याय दे परिबे से विषय रे संदेह सृष्टि हला। मार्च 11 तारिख रे केजरीवाल ए विषय रे दिल्ली हाईकोर्ट मुख्य विचारपति को चिट्ठी लिखि जणैले जे ए केस टी को अन्य विचारपति को दिया जाओ। मार्च 13 तारिख रे केजरीवाल को उत्तर मिलिला जे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा निजे ए विषय रे निष्पत्ति नेबे जे से ए केस रो शुणाणी करिवे ना ओहरि जिवे। यही उत्तर मिलिबा परे केजरीवाल स्वर्णकांता शर्मा को कोर्ट को आसिले।
କୌଣସି ଜଜ୍ କୌଣସି ଏକ କେସ୍ରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ରିକ୍ୟୁଜାଲ କୁହାଯାଏ। କେଜରିୱାଲ ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିକ୍ୟୁଜାଲ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲେ। କେତେକ କୁହନ୍ତି କଣ ଜଣଙ୍କର ସେ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ସେ ଜଜ୍ ସପିଂ କରିବ ଓ ତା ମନ ମୁତାବକ ଜଜ୍ ପାଖରେ କେସ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେ ଚାହିଁବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେ ସରଳ ମନେ ହୁଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେତେ ସରଳ ନୁହେଁ। ଗତ 13 ତାରିଖରେ କେଜରିୱାଲ ଏ ବିଷୟରେ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଇ ରଣଜିତ କପୁର ବନାମ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ରିକ୍ୟୁଜାଲ ମାମଲାରେ ଜଣେ ଜଜ୍ ଏଇଟା ଦେଖିବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ନିଜେ ପକ୍ଷପାତ କେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜଜ୍ ଯଦି ଦେଖିବ ଯେ ପାର୍ଟିର ମନ ଭିତରେ ଏକ ରିଜନେବୁଲ ଆପ୍ରେହେନ୍ସନ ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଯେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପକ୍ଷପାତିତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଜଜ୍ ନିଜେ ଶୁଣାଣିରୁ ଓହରିଯିବ ଓ ମାମଲା ଅନ୍ୟ ଜଜ୍ ପାଖକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯଦି ଜଜ୍ କହିବେ ସେ ନିରପେକ୍ଷ, ହୋଇଥାଇପାରେ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନିରପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ମାମଲାର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ମନରେ ଏ କଥା ଅଛି ଯେ ଜଜ୍ ପକ୍ଷପାତ କରିବେ କିମ୍ବା ଜଜ୍ ପୂର୍ବାଗ୍ରହ ଗ୍ରସିତ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ ଏପରି ଭାବୁଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିବ। ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମା ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଏହି ରାୟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କେଜରିୱାଲ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ବନାମ ଇଡି କେସ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ଆପ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କର ବେଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ବିଚାର ଚାଲିଥିଲା। 18 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶୁଣାଣି ଚାଲିଲା। ଶୁଣାଣି ଶେଷ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଡି କି ଲାଗିଲା କେସ୍ଟି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବନି, ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଇଡି ଓକିଲ କହିଲେ ଏ ଜଜ୍ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ନାହିଁ, ଏ କେସ୍ ଏଠାରୁ ଉଠାଇ ଅନ୍ୟ ଜଜ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଉ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେ କେସ୍ଟା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସିଲା। ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରକୁ ଠିକ୍ କହିକିରି ଉଚିତ ବୋଲି କହି ଇଡି ସମର୍ଥନରେ ରାୟ ଦେଲା। କେଜରିୱାଲ କହିଲେ ସେ କେସ୍ ଓ ତାଙ୍କ କେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମାନତା ଅଛି। ସେ କେସ୍ରେ ଏହି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲା ଏଠାରେ ଜଜ୍ଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତା ଓ ନ୍ୟାୟପରତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷର ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା। ସେ କେସ୍ରେ ପକ୍ଷ ଥିଲା ଇଡି, ଏ କେସ୍ର ପକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। ସେ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କୋର୍ଟ ରଣଜିତ ଠାକୁର ବନାମ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କେସ୍ ରାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲା। ସେହି ରାୟକୁ ଆଧାର କରି ଇଡିକୁ କେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେଜରିୱାଲ କହିଲେ ସେ କେବଳ ଏତିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଡିକୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ସମାନ ନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ ବି ମିଳୁ। ସେ କହିଲେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ଓ ଗମ୍ଭୀର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଯେ ଏ କେସ୍ ବିଚାରରେ ସେତିକି ନିରପେକ୍ଷତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା। ମୋଟ ଉପରେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଡି ଚାହୁଁଛି କେସ୍ ଶୁଣାଣି ସରିବା ବେଳକୁ ବି କେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି, ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ସମାନ ଅନୁମତି ଦଉ। ତେବେ 20 ତାରିଖରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ କିଛି କହିଲେନି। ଉଭୟ କେଜରିୱାଲ ଓ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହଟା ଯୁକ୍ତି ରଖିବା ପରେ ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମା ନିଜର ରାୟ ଶୁଣାଇ କେସ୍ରୁ ହଟିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହୁଏତ କେଜରିୱାଲ ଏହାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେଜରିୱାଲ ଓ ଅନ୍ୟ 22 ଜଣ ପୂର୍ବ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ସେମାନେ ଦୋଷମୁକ୍ତ। ରାଉଜ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ଅର୍ଡର ଉପରେ ଏବେ ବି ରହିତାଦେଶ ଆସିନି। ଯଦି ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସେ, ସେ ଏ ଯେଉଁ ଡିସଚାର୍ଜ ଅର୍ଡରକୁ ରିଭର୍ସ କରିଦିଅନ୍ତି, କେସ୍ଟା ତଳ କୋର୍ଟକୁ ପୁଣି ଯିବ ବିଚାର ହେବାକୁ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଜରିୱାଲଙ୍କର 11ଟି ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ। ସେଦିନ 10ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାର ଦିନକ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରଥମେ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଶଙ୍କା ବା ରିଜନେବୁଲ ଆପ୍ରେହେନ୍ସନଟା କ'ଣ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ କେସ୍ରେ ଏ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ରାୟର କିଛି ଅଂଶକୁ କହିଛନ୍ତି। କେସ୍ଟି ହେଲା କନକଲତା ବନାମ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ସେଥିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ
कौन सी जज आगुरु गोटे मामलें जदि गोटे स्ट्रंग ओपिनियन रखि गोटे दृढ़ मत रखि तबे से तांको दृष्टिकोण और चिंताधारा रे एते अंगीकार हो सारी जे याकू परे से आ उचित और निरपेक्ष दृष्टिभंगी रे देखिबा संभव हेबो नाही। पूर्व जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा केजरीवाल को बेल आवेदन को नाकच कला बेले एमिति एमिति कथा लिखिथिले जाहाकू तळ कोर्ट मूल केसर विचार रे भूल प्रमाणित कला। या परे जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा तांकर पूर्वरु देइथिबा मत बदलेबा असंभव हबो। ताहा पक्ष मध्यरे एक जुक्तियुक्त आशंका सृष्टि करि पारे बा केजरीवाल को मनरे गोटे जुक्तियुक्त आशंका सृष्टि करि पारे जे तांकू एक उचित और निरपेक्ष न्याय मिलिबो नाही। से जज आगुरु जहा कहिथिले तांको कथा तो तळ कोर्ट काटी देला। एथर सेई जजक पाखु पुणी केसटा आसीची से तांकर पूर्व मत को चेंज करिवे। एठार आउ गोटे केस प्रति केजरीवाल दृष्टि आकर्षण करछंती। केसटी होची पश्चिम बंग सरकार बनाम शिवानंद पाठक। ए सबुर केही किछि आंसर देलेनी जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा 20 तारिख दिन से जो केसटा कहली पश्चिम बंग सरकार बनाम शिवानंद पाठक से राय रे अछि प्राकृतिक न्याय बा न्याचुराल जस्टिस देला बेले गोटे आवश्यकता रही जे शुणाणी एपरी जज द्वारा हेबा उचित जहांकर पक्षपातहीन माइंड थिबो। जदि फैक्ट को नहीं क्यों जज आगुरु स्ट्रंग ऑब्जर्वेशन दे सारी तबे से जज परवर्ती समय रे से मामला शुणाणी पे निजको अयोग्य घोषित करिवो। किंतु दुखर कथा 20 तारिख दिन तांको राय रे जस्टिस स्वर्णकांता केजरीवाल उठेइथिबा सुप्रीम कोर्टकर ए दुईटी राय विषय रे किछि कहले ना। तापर केजरीवाल कहले जस्टिस स्वर्णकांता ताको विषय रे आगुरु किपरि स्ट्रंग ऑब्जर्वेशन देइथिले जहा एबे तळ कोर्ट द्वारा भूल प्रमाणित होइछि। ताको पाखकु आगुरु ए संबंधी 5 थर केस आसीछि। सेतुर गोटे केस रे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को केवल एतिकी विचार करिबार थिला जे केजरीवाल को अरेस्ट आईन सम्मत थिला ना बेआईन थिला, लीगल थिला ना इलीगल थिला। किंतु 2 थर शुणाणी रे जस्टिस स्वर्णकांता सेही सीमित विषय रे निज राय देबे कोन मूल केसर अंतिम राय शुणाई देले जेतेबेले कि से पर्यंत तांका विरुद्ध रे कोनोसी चार्जशीट ही नथिला एवं ईडी मध्य तांको फाइनल राय शुणाइबा को कहि नथिला। सेतेबेले से तांको राय रे लिखिथिले अभियोग मुताबक ए घोटाला रु मिलिथिबा 45 कोटी टंका को आम आदमी पार्टी गोवा निर्वाचन रे खर्च करछि। तेणु से डिसाइड करदेले आ राय शुणी देले जे आम आदमी पार्टी ए टंका को गोवा निर्वाचन रे खर्च करछि। सेतेबेले केजरीवाल को वकील जुक्ति रखिथिले जे तांको पाखरु किंबा तांको आउ केउठु एही कथित दुर्नीति की नहीं कि कोनोसी अर्थ तो मारी जबत हेनी कि रिकवरी हेनी। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा तांकर से राय रे लिखिले जे ए क्षेत्र रे कोनोसी रिकवरी न होवा किंबा कोनोसी जबत न होबार किछि मूल्य नाही। केजरीवाल को से ऑलमोस्ट दोषी साब्यस्त कर सारिथिले, तांको ऑलमोस्ट करप्ट घोषणा कर सारिथिले। सेतेबेले एमती लागिला सते जेमती केवल दंडादेश बाकी अछि। जदि बा सेतेबेले एसबर आवश्यकता नथला सेतेबेले से केवल एतिकी कहिबार थिला जे अरेस्ट आईन सम्मत थिला ना बेआईन थिला। कनकलता केस रे सुप्रीम कोर्ट कहिथिले कोनोसी जज पूर्वरु देइथिबा स्ट्रंग ऑब्जर्वेशन पक्ष मनरे जुक्तियुक्त आशंका सृष्टि करि पारे। स्वर्णकांत का ऑब्जर्वेशन सेतेबेले स्ट्रंग थिला। से जहा सब कहिथिले से सबरु प्रत्येक बिंदु रे ट्रायल कोर्ट विपरीत कहिला। ट्रायल कोर्ट प्राय 3 मास शुणाणी करथिला, 40,000 पृष्ठा पड़ीथिला। ट्रायल कोर्ट कहिछि कोनोसी अपराध घटिनी, कोनोसी दुर्नीति हेई नाही, कोनोसी किकबैक देननेण हेईनी, केही घूस मागिनी, अपराधरु कोनोसी अर्थ सृष्टि हेईनी। 45 कोटी टंका घूस कथा भूल, गोवा को कोनोसी टंका जाई नाही। जस्टिस स्वर्णकांता जो कहिथिले जे रिकवरी नहले भी कोनोसी फरक पड़ुनी से विषय रे ट्रायल कोर्ट लिखिछि सीबीआई द्वारा अभियोग होइतबा चेन ऑफ पेमेंट पूरा पूरी कपल कल्पित, कोनोसी रिकवरी नाही। से समय रे कोनोसी बैंकिंग किंबा आर्थिक देणनेर चिन्ह नाही। ट्रायल कोर्ट ताक ऑर्डर रे कथा भी लिखिछंती
ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିବିଆଇ ଆପ୍ରୁଭର ବନଉଛି ମାନେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ପଛରେ ତାକୁ ମନିଆମନି କରିକି ସରକାରୀ ସାକ୍ଷୀ କରିଦେବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିବିଆଇ ଆପ୍ରୁଭର ବନେଇଛି ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ସିବିଆଇର କାମ ହେଉଛି ଏକ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଆପ୍ରୁଭର ବୟାନ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଏକଥା ତଳ କୋର୍ଟ କହିଲା। ତେଣୁ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅବଜରଭେସନର ବିପରୀତର ଅର୍ଡର ଦେଇଛି। ତେଣୁ କେଜରିୱାଲ କହିଲେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ସେ ପୂର୍ବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଓପିନିଅନ ଛାଡ଼ିପାରିବେ? ତାପରେ କେଜରିୱାଲ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ପିଏମଏଲଏ କେସ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ବେଲ ମାମଲାଟି ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଏହା ଲାଗିଲା ସତେ ଯେପରି ସେ କେସର ରାୟ ଶୁଣେଇ ଦେଲେ। ସେଥିରେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅବଜରଭେସନ ଦେଇ ତାକୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦୋଷୀ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପକ୍ଷ ବା ଇଡିରେ ଯେଉଁ ପୁରା କାହାଣୀକୁ ତାଙ୍କ କୋର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଆଉ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା, ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିଛି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ କାମ ଥିଲା କେବଳ ବେଲ ଦେବେ କି ନାହିଁ ବିଚାର କରିବା। କେଜରିୱାଲ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କଣ ଏ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ମନ୍ତବ୍ୟ ବଦଳି ପାରିବ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ସେ ମାମଲାରୁ ହଟିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ବି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖ ଅର୍ଡରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସିବିଆଇର ପୁରା କେସ୍ କେବଳ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ, ସିବିଆଇ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏକଥା ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟଙ୍କର ପୁରା ଅର୍ଡରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲେ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ କେସ୍ ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପ୍ରୁଭର ମାନଙ୍କ ବୟାନକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ କିଛି ନୂଆ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନେ ଆଗରୁ ଲୁଚେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ 5 ମିନିଟର ଶୁଣାଣି କରି ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ କହିଲେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଏଥର ବିନା ଶୁଣାଣିରେ ପୁଣି ଦୋହରେଇଲେ। କେଜରିୱାଲ କହିଲେ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଡର ନଥିଲା, କେବଳ ସିବିଆଇ ର ଦଲିଲ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଏତେ ଅର୍ଜେନ୍ସି କଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି ମନ୍ତବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁ ପଡିଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଜବାବ ପକ୍ଷକୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏ କୋର୍ଟର ଏକ ପୂର୍ବ ପରିକଳ୍ପିତ ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ମୋ ମନରେ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ 2ଟି କେସ୍ ଚାଲେ। ଗୋଟେ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା କେସ୍ ଫାଇଲ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଇଡି ଦ୍ୱାରା କେସ୍ ଫାଇଲ ହେଇଥାଏ। ସିବିଆଇ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ଓ ଇଡି ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିଲବ୍ଧ କଳା ଟଙ୍କାର ଲଣ୍ଡରିଂ କରିଛି ବା କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଧଳା କରି ଲୁଚେଇଛି। ବିନା ସିବିଆଇ କେସ୍ରେ ଇଡି କେସ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଜୟ ମଦନଲାଲ କେସ୍ ଜଜମେଣ୍ଟରେ ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର କହିଲା ଯେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନାହିଁ, ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କେସ୍ଟା ଡ୍ରପ୍ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଇଡି କେସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମା ଅର୍ଡର ପାସ୍ କଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସିବିଆଇ ପିଟିସନରେ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଡି କେସ୍ ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସିବିଆଇ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ରିଭିଜନ ପିଟିସନ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଇଡିର ଏ କେସ୍ ସହିତ କିଛି ନବା ଦେବା ନଥିଲା। ଏ କେସ୍ରେ ଇଡି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ନଥିଲା।
ଇଡି କିମ୍ବା ସିବିଆଇ ତରଫରୁ ଇଡି କୋର୍ଟକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରେୟାର ନଥିଲା। ସିବିଆଇ ଓକିଲ ତୁଷାର ମେହଟା କେବଳ ଏକ ମୌଖିକ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତୁଷାର ମେହଟା ଇଡିର ଓକିଲ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକ ମୌଖିକ ପ୍ରେୟାରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମା ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏ କେସ୍ ଫୈସଲା ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଡି ମାମଲାରେ କେସ୍ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେଠାରେ ନଥିଲେ ତାକୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ତ ସେ କେସ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଜା କଥା ହଉଛି ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତା ଏ ଅର୍ଡର ଦେବାର 2 ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଇଡି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଛି। ଇଡି ନିଜେ ବି ସେଥିରେ ଏହି ଦାବି ରଖିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମା ଇଡି ଉପରେ ବହୁତ ମେହରବାନୀ ଦେଖାଇ ପିଏମଏଲଏ କେସ୍ ଚାଲୁ ରଖିଲେ। କେଜରିୱାଲ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାରଣ ସିବିଆଇ କେସ୍ରେ ସେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ବି ସେ ଇଡି କେସ୍ରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର, ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡରରେ ସିବିଆଇର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ବା ଆଇଓ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଟିକନିକ୍ କରି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର କ'ଣ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ତାଙ୍କ ଅର୍ଡରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କେବଳ ଏହି ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା, ସିବିଆଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନଥିଲା। ସେହି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତା ଶର୍ମାଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରେୟାର କରିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରିକୁ ଷ୍ଟେ କରାଯାଉ। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ଏ କେସ୍ରେ ଜଣେ ପାର୍ଟି ନୁହନ୍ତି। ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କୌଣସି ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମା ସିବିଆଇର କହିବାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାରଣ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ନିଜେ ଏହା ମାଗିନଥିଲା। କେଜରିୱାଲ ଏକଥା ଉଠେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମା ଯେତେବେଳେ ଏ କେସ୍ରେ ହଟିବାକୁ ମନା କଲେ ସେତେବେଳେ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ଏହି ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜବାବ ରଖିଲେ ନାହିଁ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ଅର୍ଡରରେ ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମା ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଆଡଭାନ୍ସ ନୋଟିସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜବାବ ପକ୍ଷ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ କେଜରିୱାଲ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସ ନୋଟିସ ମିଳିନାହିଁ। ପୁଣି ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖ ଅର୍ଡରରେ ବି ଜଜ୍ ସାହେବ ଲେଖିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଆସିଲେ ନାହିଁ। କେଜରିୱାଲ କହିଲେ ଏମିତି ଲେଖିବା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷପାତିତାକୁ ସୂଚାଉଛି, କାରଣ ସେ କେବେ ବି କୌଣସି କୋର୍ଟ ତାରିଖ ମିସ୍ କରିନାହାନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ଏମପି ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟେ ରୋଷ୍ଟର ଆସିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଯେତୋଟି କ୍ରିମିନାଲ ରିଭିଜନ ପିଟିସନ ଆସିଛି କେଜରିୱାଲ ତାହାର ଗୋଟେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛି କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା କେସ୍ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛି ଆଉ କୌଣସି କେସ୍ ସେ ସ୍ପିଡରେ ଯାଉନାହିଁ। ଏ କେସ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏହା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଶାସକ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଛି। କେମିତି ଅନ୍ୟ ସବୁ କେସ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ତାରିଖ ଦିଆଯାଉଛି, କେଜରିୱାଲ ତାର ଗୋଟିଏ ଲିଷ୍ଟ କୋର୍ଟକୁ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା କେସ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା କେସ୍ରେ ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମା ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ କାହିଁକି? ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମା କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ସେ ଏସବୁ ମାମଲାର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତ କହିଥିଲେ ସବୁ ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ହବ। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ମାମଲା ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଟ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର, ଏହି କେସ୍ରେ 5ଟି ଅର୍ଡର ହେଇସାରିଲାଣି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଚାଲିଥିବା ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିବିଆଇ ପିଟିସନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଇ ଆସୁଛି ଯେ ସିବିଆଇ ଓ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁକ୍ତିକୁ କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛି ଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଉଛି। 8 ନମ୍ବର, ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖ ଦିନ 11:30ରେ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟର ଡିସଚାର୍ଜ ଅର୍ଡର ଆସିଥିଲା। ସେଇଦିନ 4ଟା ବେଳେ
598 पृष्ठार ऑर्डर विरुद्ध रे सीबीआई द्वारा रिविजन पिटिशन गोटे ए कोर्ट रे दाखल हला। केजरीवाल कहले सीबीआई वकील माने बहुत परिश्रमी और कार्यदक्ष बोली से जानिचंती। ट्रायल कोर्ट प्रत्येक चार्ज को निरीक्षा करथिले, प्रत्येक चार्ज विषय विस्तृत मत रखिछंती, किंतु सीबीआई रो क्रिमिनल रिविजन पिटिशन रे एथिरु कोनोसी गोटी करी भी काउंटर नहीं। यह एक 50 पृष्ठार साधारण पिटिशन जो गोटे भी चार्ज विषय ट्रायल कोर्ट देइथिबा टिप्पणी को काउंटर करा जायनी। इटा नॉन मेंटेनेबल। यह कोर्ट ग्रहण करने कथा नुहे। कोर्ट यह प्रथम शुणाणी रे ही अग्राह्य करदेवा कथा। किंतु गत मार्च 9 तारिख रे स्वर्णकांत शर्मा गोटे बहुल भाव में त्रुटिपूर्ण सीबीआई पिटिशन उपरे अपर पक्ष को न शुणी गोटे एक तरफा ऑर्डर पास करदेले। 9 नंबर आशंकार कारण है 9 नंबर मु कहूँ अधिवक्ता परिषद ना वकिल मानकर गोटे संगठन अच्छे अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद। यह कोर्ट रो बार एसोसिएशन नुहे। एटा बीजेपी और आरएसएस रो आदर्शगत संगठन। से संगठन को स्वर्णकांता शर्मा 4 थर जाइछन्ति। 2022 डिसेंबर 26, 2023 मार्च 27, 2024 अगस्त 30 और 2025 अगस्त 8। केजरीवाल कहले से ओ तांको पार्टी सेमानकर आइडियोलॉजी रो पूरापूरी विरोधी। ए केस होची पॉलिटिकल केस। सुप्रीम कोर्टंकर गोटे मंतव्य को उद्धार करी केजरीवाल कहले इन ए फंक्शनल डेमोक्रेसी गवर्नड बाय द रूल ऑफ लॉ परसेप्शन मैटर्स लाइक सीजर्स वाइफ एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मस्ट बी अबव बोर्ड। यार अर्थ गोटे कार्यक्षम बा गोटे चलती गणतंत्र और आईन शासन थिबा देश रे धारणा हेउची खूब महत्वपूर्ण। जपरी सीजर रो स्त्री संदेह उदय रहा दरकार सेहीपरि तदंत एजेंसी गुड़िक संपूर्ण निष्पक्ष और संदेह उपर रहा पड़िबो। सुप्रीम कोर्ट थरे कहिथिले सीबीआई होउची पंजुरी भीतर शुआ। यार अर्थ होला जे सीबीआई राजनीतिक हस्तक्षेप रे चालुची आ सेही पिंजरार मालिक होउची केंद्र सरकार। केजरीवाल कहले जेतेबेले निजे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा एभली एक आइडियोलॉजी थिबा संगठन प्रोग्राम को जाउचंती सेतेबेले मो मनरे गोटे युक्तियुक्त आशंका सृष्टि होउची जे आपण पक्षपातिता करि परिबे नाही। कारण मु होउची सेही आइडियोलॉजी रा विपरीत आइडियोलॉजी लोक। आपण मो शत्रु आइडियोलॉजी रा पाकु जाउचंती। 20 तारिख रे जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा स्वीकार कले जे से आरएसएस सहित संलग्न संगठन को 4 थर जाइथिले। किंतु से कहले जने जज हिसाब रे से विभिन्न सभा को जाती और सेठारे भाषण दियंती। केतबे से एकथा कहले नहीं जे से कांग्रेस आम आदमी पार्टी और अन्य दल गुड़िक सहित संलग्न वकील संगठन गुड़िकर प्रोग्राम को केथर जाइछंती। गत किछि दिन पूर्वे इंडियन एक्सप्रेस को साक्षात्कार दे सुप्रीम कोर्ट रो पूर्वतन विचारपति जस्टिस अभय एस ओक कहते मु सिटिंग जज थिला बेले मते जदि केही केबे अधिवक्ता परिषद कार्यक्रम को डका जाई थांता मु विनम्रतार सहित मना करथांती। कारण मो विचार रे एही संगठन रा राजनैतिक झुकाव अछि। जज मान को एभली कार्यक्रम रु दूर रहबा उचित। 10 नंबर किछि दिन पूर्वे देशर माननीय गृहमंत्री अमित शाह गोटे बयान देथिले। सेतरे से कहिथिले जे केजरीवाल विषय रे आपण को कोर्ट रु जो राय आसीबो ता विरुद्ध रे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट को जिबागु पड़िबो। एक कथा केजरीवाल कहउछन्ती जज को आगे ता माने से जानि छथि जे हाई कोर्ट रे केजरीवाल केस हारिबे। केजरीवाल कहले तेणु ताक मन भितरे गोटे संदेह सृष्टि होउची जे एही कोर्ट रु ताको न्याय मिलिबो नाही। 11 नंबर जोटा से परे रखिले शेष में केजरीवाल कहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को पुओ और झील सरकार द्वारा सरकारी वकील भाव उभय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पैनल रे नियुक्ति करा जायछि। आ सेमानकु सीबीआई वकील तुषार मेहता प्रचुर संख्यार केस दौरान या द्वारा तांको पुओ और झील अर्थ उपार्जन करुछन्ति। तेणु जस्टिस स्वर्णकांता
तुषार मेहटा को असुखी करने को चाहिए ना। तेणु मन में एक जुक्तियुक्त आशंका सृष्टि होउची जे जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ए केस रे विचार कले तांको न्याय मिलियो ना। तेणु से केस रु रिक्वेस्ट करंतु बा हटि जातु। 20 तारिख दिन जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा यार उत्तर कहले नेता पुओ जदि पॉलिटिक्स रे रहउचंती तेबे जज पुओ झियो कहीं आईन व्यवसाय रे रहिबे नहीं। से पुणी कहले ए केस सहित तांको पुओ झियर संपर्क नहीं। बंधुगण एमिति कही विचारपति मैडम मूल प्रश्न ठारू हटिगले। तांको पुओ झियो वकील हंतु मना नहीं। देशर लक्ष लक्ष वकील अछंती सेमानक मध्यरु खूब कम जन सरकारी पैनल रे रहंती आ सेमानक मध्यरे जज साहिबांका पुओ ओ झियो अछंती। सेमाने सरकारी अनुग्रह से पोस्ट पाइछंती कोनोसी परीक्षा दे कि नुहे। तांको पुओ झियोंकर ए केस सहित संबंध न थाई पारे किंतु सेमानक बॉस तुषार मेहटा ए केस रे सीबीआई वकील। तुषार मेहटा असुखी हेले तांको पुओ झियोंकर अर्थ उपार्जन बंद होई जिवो कैरियर नष्ट होई जिवो। न्यायिक मामलार पत्रकार सौरभ दास फ्रंटलाइन मैगजीन रे लिखिछंती जस्टिस शर्मा को पुओ झियो मात्र 4 वर्षर अनुभव थाई सरकारी पैनल रे अछंती और सेमानकु मैक्सिमम केस मिलुची। तेणु जस्टिस शर्मा केस विचार रे तुषार मेहटा को असुखी करी तांको पिला 2 जन को असुविधा पकेबे कि। यह तला केजरीवाल 11टी पॉइंट। तार जुक्तियुक्त उत्तर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा राय रे नथिला। आम आदमी पार्टी पूर्व विधायक नरेश बालियान को बेल आवेदन 1.5 वर्ष धरी दिल्ली कोर्ट रे पड़ी। 1.5 वर्ष पर विचारपति स्वर्णकांत शर्मा ता ऊपर बसी रही गतकाली केस को रिक्वेस्ट कले। केस रु हटिबार कारण देखलेनी। एने उमर खालिद देशद्रोह विषय एते प्रचार अच्छी सॉरी एते प्रमाण अच्छी एते पक्का प्रमाण अच्छी एते पक्का प्रमाण अच्छी 5 वर्ष पर विचार आरंभ हो पाउनी प्रमाण खोजा चलती। गतकाली सुप्रीम कोर्ट पुणी थे बेल आवेदन को नाकच करदे। कई जने कहते तमें मत लोक देखा मुझे आईन देखी। केजरीवाल को 11टी पॉइंट सुनिबा परे जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा राय रे कहले केजरीवाल ताको ऊपर व्यक्तिगत हमला करी पूरा न्याय व्यवस्था पर आक्रमण करछंती। किंतु केजरीवाल तो पूरा सम्मान और शालीनतार सह ताको दलील रखिछंती। कनकलता केस को उद्धार करी से कहछंती जज निजे बायस्ड बोली से कहू नहंती किंतु ताको मन भितर थिबा रीजनेबल अप्रेहेंशन थिबार से 11टी कारण दैछंती। एतिरे समुदाय न्याय व्यवस्था पर आक्रमण कथा कोड आसला। बंधुगण आपण मानते देखुछंती आजिकल न्यायपालिका कौन चलची। आमर जने पूर्वतन विचारपति जस्टिस चंद्रचूड़ घरे प्रधानमंत्री गणेश पूजा करुले सते जेपरी से तांकर पारिवारिक मित्र। दिल्ली हाईकोर्ट जज जसवंत वर्मा घर प्रचुर संख्यार टंका बाहरिला तांकु केवल ट्रांसफर कर दियागला आउ किछि हलानी। जस्टिस शेखर यादव को नामक अलाहाबाद हाईकोर्ट रे जने जज विश्व हिंदू परिषद एक प्रोग्राम को जाई सेटारे मुस्लिम के विरुद्ध रे भाषण देउछंती। आजिकली सुप्रीम कोर्ट को सक्रिय सहयोग रे निर्वाचन कमिशन लक्ष लक्ष लोकों को मतदान रु वंचित करुछंती। भारतर न्याय व्यवस्था पर मोर पूरा विश्वास अछि। एतिकी कहबा व्यतीत आ कोनोसी चारा नहीं। नमस्कार।